بالنسبة للليزيون élémentaires secondaires عندك الاسكوام هضرنا عليهم في البسوريازيس. قلنا لا ليزيون élémentaire c'est une lésion érythémateux squameuse يعني باز روج وفوقها دي سكوام. واش اسمهما هاد لي سكوام؟ ce sont des lamelles de la couche cornée qui se détachent de l'épiderme. Ce sont des lésions visibles spontanément ou après un grattage selon l'épaisseur et la forme en distingue. ما نلقاوهوش غير في البسوريازيس، نلقاهم في سكارلاتين يجو لارج، نلقاهم اوسي في البسوريازيس ويكونوا لارج بصح يكونوا ايباس، ونلقاهم في لا بي في ولا بيتيريازيس فيرسيكولور يكونوا بوتيت، ونلقاهم في ليكتيوز يكونوا اون ايكاي دو بواسون كيما السمك بالنية، ونلقاهم اون كولغيت ما تكلكش دياغنوستيك تاعهم. صح لي كروت لا كواغولاسيون دان نوكسودا. شوف عندنا اون سيروزيتي تكون سيرو كونتوني سيرو ولا هيموراجيك ولا بيرولون، نشوفوه كي يكون جون فيف في لامبيتيغو نقوله ميليسيريك داير كيما الميال كيما العسل. il se détache facilement بالنية. كيراتوز c'est un épaississement corné. صح soit يكون circonscrite exemple corne soit يكون diffuse نهضروا على كيراتوديرمي بلانتير. صح très adhérente dure à la palpation. Kératose, c'est un épaississement de la peau, plus précisément de la couche cornée. Atrophie, ben l'atrophie, donc amincissement de la peau, diminution ou disparition de l'un de ses constituants. Déprimés, lisses, nacrés. Je vous rends par exemple les vergetures. Donc ce sont des atrophies. صح l'érosion. لازم ندير diagnostic différentiel بين l'érosion والulcération ولا l'ulcère. L'érosion جاية superficielle donc ما تخليش cicatrice. L'ulcère profond يخلي cicatrice. Donc les deux ce sont des pertes de substance. هذه superficielle, elle touche l'épiderme. C'est une lésion humide sointante se recouvrant secondairement d'une croûte. Guérison sans cicatrice. L'excoriation qui تكون عندك érosion secondairement au grattage. صح؟ excoriation هذيك. érosion نقولها aussi exulcération يعني ulcération superficielle. نهضروا على الفيسور كي تكون عندك érosion linéaire نشوفوها par exemple في البرلاش. هذا البرلاش يديروه لي كونديدوز. صح لي كونديدوز في لا بارتي بيروبيكال يديروا البرلاش ويديروا الميغي في اللسان. هذا الميغي اون برينسيپ كيما الحر نقولها الحر في اللسان. صح دونك سياج سور ان بلي كيما هنا البلي بين لي لافغ وفي لا بوم وفي لي بلانت هادو هما لي فيسور. صح قلنا فيسور كتكون لينيير ايروزيون كتكون سوبرفيسيال وulcère كي يكون بروفون. في ليروزيون عندنا الفيسور وعندنا l'excoriation اللي جايه من الكراتاج بالنيه. L'ulcère ou la ulcération, c'est une perte de substance profonde. Ça touche l'épiderme mais aussi le derme. Peut se recouvrir d'un enduit fibrineux. Croûte sérosanglante. صح laisse une cicatrice. واسم هذا ما يدير cicatrice c'est profond. باين يخلي cicatrice. صح. L'ulcère c'est une perte de substance chronique. Donc كي نقول لك ulcération c'est quand même aigu. كي نقول لك ulcère c'est chronique sans tendance spontanée à la cicatrisation. كي يكون عندك ulcère important واش نديرو؟ نديرو لا cicatrisation ما عندناش cicatrisation spontanée. donc نديرو cicatrisation dirigée يعني نديرو certains produits pour diriger هاد la cicatrisation ولا carrément نديرو une greffe cutanée. صح. les escarres تاني هي ulcération au point de pression ou aux zones d'appui. C'est une complication d'allaitement prolongé. صح؟ Gangrène, c'est la nécrose tissulaire noirâtre. La nécrose qui تكون في لابو تكون noirâtre وتكون cartonnée يعني تكون très adhérente à la peau. باش نحيوها ماشي فاسيلمون لازم نديرو nécrotomie par une opération chirurgicale ou là par des produits chimiques. La sclérose, c'est un épaississement de la peau. Sclérose, c'est comme la fibrose. Donc, densification
des fibres de collagène dermique, perte d'élasticité et de la souplesse cutanée, peau dure, impossible à plisser. La sclérose نشوفوها في la sclérodermie, c'est clair. L'équinification, لازم نديرو la différence بين l'équinification و الليكان. الليكان c'est une pathologie غادي تقراوها كاع كور بوحده, و l'équinification, non, c'est un épaississement de la peau avec exagération de ces sillons qui rend apparent son quadrillage normal. هذه هي l'équinification. Ça y est, épaississement de la peau. كيما الكيراتوس تشبه لها بصح الكيراتوس كنا نهضروا عليها سيرتو في لا بوم دي ما ولي بلانش دي بي صح. cicatrice c'est une lésion de réparation يعني هي دون troisième étape تاع l'inflammation صح. يا تكون اتروفيك يا تكون hypertrophique ولا كيلويد صح. fistule شفنا en principe les fistules anogénitales يعني تكون كاينه communication بين deux organes différents. Donc, c'est un pertuis cutané de profondeur variable. C'est une communication anormale de structure profonde à la surface de la peau. Laisse écouler un liquide clair, louche, purulent. يعني تكون كاينه communication بين la peau, autre organe plus profond. Moyen permettant d'affirmer le diagnostic. نهضروا على la vitropression. هضرنا عليها déjà. Au signe de Nikolsky. هذا c'est un frottement. ياك. Il est positif dans les dermatoses bulleuses يعني كي دي فروتمون وتنحى بالخف c'est-à-dire les dermatoses bulleuses اللي درناهم يا لامبيتيغون يا البانفيغوس صح. phénomène de Koebner c'est le fait يكون عندك microtraumatisme ولا cicatrice وتجي تانستالا فوقه dermatose هذا ما كان c'est l'apparition de lésions élémentaires sur une cicatrice d'intervention de traumatisme ou de grattage méthodique de Brock هذا لازم تعقلوا عليه كاين في البسوريازيس فيه 4 تاع لي ستات صح. قلنا بلونشيمون عندنا طاش دو بوجي الثالثه لا ديرنيير بيليكول عفسه كيما هكا والرابعه لا روزي سونغلونت ليسونسيال. شوفوا الفيديو نتاع بسوريازيس صح. عندك الكيورتاج وعندك السيتو دياغنوستيك دو تسانك. هذا السيتو دياغنوستيك دو تسانك نشوفوه في لاربس en principe مهم. il met en évidence des cellules monstrueuses ballonnisantes de une. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne. Activez هذيك الكلوش باش تجيكم notification en cas où نحط لي فيديو ننسى نحطهم في فيسبوك وحطوا دي لايك ودي كومنتير. Bye, see you later.